Guys, gutom na kami. We need to look for another, ano siguro, no? Ohio gozaimasu. Namaste. Namaste. So guys, traffic diri sa Bangkok. Super traffic. Like we had 3 hours ba, Lucen? But we are now here in 2 hours, uy. Ashatik, the riverfront destination. So we are going to have dinner with Lucila. How are we going to reserve or whatsoever? Paano ba? Hindi ko alam dito. Turn right? Turn right? Straight JP naman kung turn right. Turn right. Okay. So guys, dito sa Ashatika. Asiatic, hindi Asiatica. Nice na yung Ferris wheel. Ferris wheel JB mo na ilang landmark JB. Kung natin mga parking, diri daw kailang parking. Oh. Go JB, welcome to Asiatic Food Market. Kuyawan ni atong turista oy. JB, look at the instrument. Go JB. What's this? Wow, pomegranate. Granada JB. Your dinner. What? Oh, grabe hang kasatan. Mga kani kay mga more of mga Chinese. Mga Chinese and Japanese kuan hindi pita. Oh, yes, JB. Nice kayo. So guys, mukhaon kami diri pero look at the crowd. Yeah, it's Saan na yun pagkaon na ni? It's so overwhelming, JB. Ay, there's the cruise. Yeah. They're waiting for the cruise ship. So, wanna see the glimpse, JB? Okay, let's go, let's go. Sa Monday evening, I'm planning to take the river cruise dinner. By the way guys, this is shuttle boat timetable. Kani siya, oh. And do you wanna see the glimpse, JB, of Iloilo? Okay, let's see. So, dito sa cruise ship, there's like mga statue of liberty. Mga, I don't know, kinsa ni sila. Pero mo ni siya cruise. Chao Phraya Princess 3 cruise dinner. Nagdadalawang isip na ako kung magkukrus pa ako sa Monday or hindi na lang. With this kind of situation, mukhang mauubos yung oras. Guys, gutom na kami. We need to look for another place nga mukaon. Pero diri gyapon sa Ashatik. Grabe ang riverside, di matabang. Oh, ay ito mga agyo, ito hindot bes. Mga agyo. Oh, di ba? Oh. Manila lang natin sa mga simple nga ka ng mga mga tao. Mga tao. Murag feeling na po na tautanan. Yeah, JB, so overwhelming, JB, no? Grabe yan. We don't like crowd, guys. Oh, di pa ganahan tagtay? Oh, para ako na imo ka, JB, pinagdalahan mo. Di ba ganahan tagtay nga ka lang? Punta na ako sa kulot silang menu. Pero last crowd na Madara. Kani, oh. Oh yeah, not bad. Songkon. Songkonได้ไหม1 ได้ไหมคะโอเคแล้วก็มีน้ำแข็งใช่ไหมคะ
Kapon ka. So guys, nag-order na kami. Nag-order namin sa mga food. Yan. Naman na siya crowd very guys. What do you call this? Ano, grill guro? Crew isan? Kratisan. Eastern food. Eastern food. Eto, medyo may pricey siya pero mukhang masarap talaga siya. At isa pa, tingnan nyo naman yung hiwa guys. Ito yung fried rice. At nilagyan nila ng sibuyas. Ng sibuyas dahon na isang buo. Naglibog na ko sa kaya mag-Tagalog sa vlog, mag-Bisaya. Hindi na consistent ako sa yung dialect na gamito. Sa'yo mag-English. Kay mo na ko, JB. Mag-Bisaya challenge na. Bisaya. Unsay Bisaya sa nga na. Sige. So mag-Bisaya siya karon. Bisaya ang takaron. 1 minute Bisaya. Bisaya agad. Agi sagol nga kanang. Yung saksak sinagol nga guys. Why in English? Murag lami gyud ni siya. Sili. Suka na JB nga na ay sili. Paborito naman ni suka na sili. Sa na pinakuratang pinakurat. Something. Pinakurat. Ano daw kayo mo tayo si Lucille? Otro kanang you want to greet sa greet sa patay. Sa mga Boholano friends and imo sila i-invite na mag-like, subscribe sa akong channel. Go in Thai. Sari ka tukon ka. Wani. Kalimut naman ko siya. Take to. Sarigatu konka. Welcome to Bangkok, Thailand. English pag Japon. Cut. So one more time. Sarigatu konka. Shanchu sal naka. Wani JB. Kulan JB Matini Bangkok. Mahanakon Bangkok naka. Lako ti Asiatic naka. ขนมมากแต่ว่า JB มี channel นะคะ ใช่ไหมคะ JB on break ค่ะไม่ลืมนะ JB on break นะคะ like subscribe hit the bell button ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ Don't forget to like, subscribe. Yun yung ibig sabihin ni Lucille sa kanyang message in Thai. So the people are coming in. Diba dami na yung mga tao dito? Timingan na, JB. Timingan dito. Or different? Kung ano yung mga tagalaing naso ni JB po. Here's our food. Fried rice with sausage and something. Kanikaw pat naka. Okay, and this one is the steer. Mukrob. Fried vegetables. Yeah, mukrob. Loko mi pat naka. With? Mukrob. What's a mukrob? Crispy pork. Crispy pork. Rice, plain rice. Plain rice. Uy, moy imong model. Imong model JB. Moy. Yummy. Where are you from? Where are you from? Korea? No, Japan. Japan. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Namaste sa pizza. Namaste sa pizza. Say hi to my vlog. Arigato gozaimasu. Namaste sa pizza ka, JB. Namaste. Namaste. India? Malaysia. Selamat datang. Wow, selamat datang ka. We have different nationalities around this. In the Philippines, you say mabuhay. Philippines. Yes. Mabuhay. These friends are from Malaysia. Okay, so guys, while waiting sa mga food namin, may may meet and greet with different nationalities, no? Different tables, di ba? Oo. So, kasi sobrang dami. Tagalog na punta niya. Bisaya niya. Naglibong na dito sa ako. Nilasa talaga, guys. Nalilito na ako. JB, i-vlog niya. Tungod sa pagsuot na to sa village. Tungod sa pagsuot na mo dito sa Thai community. Ay, sagita, uy. Kasi nga, ano gani? Paglakamura man yung amorsiko nila, JB. Amorsiko, amorsiko.
Pero dagko nga version sa Amorsico din ni. Kasuot-suot, sumitungod laman sa dahon ni JB. Tungod sa dahon. Kasi kuwang na to, Lucina. Kasi mauna ni tanan, uy. Ano ba yung order? Di ba? Guys, di ba kanya pamising ingon nga, nag-what kami ng mga order. Mauna mo nila mong order. Paano na yung bilaing order? Gawat kami mga 5 to 10 minutes. This is it today. Oh, JB. Paita. Wala ito gawa ito. Gipang gutom Uy, na. dili, uy. Dapat na yung order, uy. Imposible. Ano ba itong order, JB? Nakalimut ah. Saka kapo niya si JB or gutom na ba ni? Yes, asking. Uy, feeling na ako mag-order pa talain. Huwag na ako talain. Tanawa mo na ni nahitabo ron. Naglibog namin sa mga pang order. Kaya na-overwhelm sa cruise. Overwhelm sa cruise nga, daghan kay ikaw. So guys, mga unami, kaya maura man nila mag-order, unang bilain. Let's eat guys. Okay. Anina ka? Kaupat ka. Pata. Kaupat. Lako, kausway na ka. Lako. Mi mukro. Mukro. Kak. Okay. Go, Lucina. Thank you Lord Jesus for this food. Amen. Go. Let's eat, JB. Go. So this is for you. Yeah, JB would like to try a kaupat. And so, nag-100 kayo, JB. Guys, makakang sa amin. The best. The best. We got to taste some Eastern Thai food. Daghan-daghan yung mga klase silang kuan. Pagkaon na sa South, North, East, and Central. It's a Singha. Beer, is it a beer? Beer. Beer in Thai. Thai beer? Yeah. Malipong ka, JB. So guys, we're done eating na, no? So, we only paid 417 baht. Very cheap lang siya. Sobrang sarap. As in, no? JB. Amazing. How do you say lami? Aroy ma. Aroy ma! Food! Thai food. Naitono, aroy ma! Naitono. So guys, thank you. Apun kap. So guys, ito yung feels ng Asiatic. Sobrang festive. Sobrang Welcome to Thailand. daming tao. Welcome to Thailand. So you got a taste of Thai perfection. They have plantain. There. Waiting, lady. Waiting for something. I don't know. What is she waiting for? Do you want some desserts? Oh, no, thank you, JB. I'm full. Imlao ka. Imlao ka? I'm full already. Ina-imlao ka. Imlao ka. What's that? Ano pa ito ang mga side? What's that? Oo, mga sweetened oo. Katong ilang itusdo sa kamurag ka ng sugar. Yeah. Sugar coating, like you that. Like it? Pag-practice na, mag-uwag ka sa usa ka kuan JB na mga anak ka sa kuna ka. Hongnam kinay kap. Ano sa mini ana? Hongnam kinay kap. Ano man na? Where's the toilet? Hongnam Tinay Cup. Oh, Hongnam Tinay Cup. Hongnam kinay kap. Sa kuna ka. Hongnam kinay kap. Hindi siya tayo dahil. Di tayo. Now, naaman ta sa tourist area, no? Di sa namang sakay lang tuk-tuk ang ilang nakasakay na mag-tuk-tuk. Kani kasi tayo ni siya. Ay, di. Ano tourist time? Hong Kong to Nai Cup. Hongnam. Hindi siya kadungog ni mo dahil kay kanang nag-headset si Za. Muna ni, basta pero sa imuhang sakay. Diri ka. Diri ka mo sakay? Hindi na ako musakay, ani. Sige, mag-grab ako. Oh, yeah. So guys, we are done eating. We are done with our whole day banding with Lucina. Yeah, so we had tom yum for lunch a while ago. Our first stop.
Nag-water taxi, yes. Go, JB. And then finally, we had our dinner here at Ashatig. Guys, that's it for now. That's it for now, guys. I would like to say thank you and hopefully kasamahan niyo ulit kami sa aming adventure dito sa Thailand. I still have 3 more days to tour around Thailand. Yay! So, correct. So, let's watch for more and thank you guys. Don't forget to like and subscribe. JB on break. Yes! Bye guys! Like, subscribe, and hit the bell button. Bye-bye! Bye-bye!